Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavati Paschatya Satarine Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Sva Padantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Tam Vitam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Visakanvitam Cha Vanchakalpa Tarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pratayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gaura Vishayunamaha Nityanandam Aham Naumi Charananam Karam Param Harinama Paradam Devam Avaduta Shiromani Panchatattvatmakam Krishna Bhaktarupam Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhaktasakikam Nilachala Nivasaya Nityaya Paramatmane Balabhadram Subhadravyam Sri Jagannathaya Te Namah Govardhanam Dharam Vande Gopalam Goparupinam Gopinath Gopulakanda Sanam Govinda Gopikam Priyam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaurabhakta Vrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaurabhakta Vrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Anandalila Maya Vigraya Hemavadibhyo Chavi Sundaraya Tasme Mahaprema Rasa Pradaya Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste, Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste, Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today is the most auspicious day. We are celebrating the disappearance day of Srila Prabhupada or Tirabhava Tithi of Srila Prabhupada. Dan hari ini adalah hari yang sangat mujur karena hari ini kita merayakan hari berpulangnya Srila Prabhupada. Jadi kemunculan dan berpulangnya seorang sadhu guru Vaishnava Acharya itu dirayakan sama seperti kemunculan dari Tuhan. Tapi kita tidak pernah merayakan saat berpulangnya Tuhan, ya. Because the Lord is eternal. He only appear or disappear according to His own will. Jadi kita tidak pernah merayakan saat berpulangnya Tuhan, ya, karena memang sebenarnya Tuhan tidak pernah berpulang seperti matahari, walaupun terbit dan tenggelam, tapi matahari tetap ada. Tetapi kenapa kita merayakan saat biasa puja atau kemunculan dari seorang acarya atau guru kerohanian, dan juga saat beliau berpulang juga kita merayakannya. Karena ketika sadhu guru Vaishnava muncul di dunia ini, beliau dikirim oleh Tuhan ataupun beliau turun ke dunia ini atas keinginan beliau untuk menyelamatkan roh-roh yang jatuh seperti kita ini. Because jadi karena itu kemunculan dan lila ataupun kegiatan daripada sadhu guru Vaishnava selalu kita merayakan. Bahkan Sri Krishna sendiri menyatakan
bahwa ya beliau lebih senang kalau ya, Madbakta Puja Biadika, ya beliau lebih senang kalau lebih penyembahnya lebih diagungkan dipuja daripada beliau sendiri. Jadi karena itu, ya, dan juga dijelaskan bahwa Sadhu Guru Vaishnava lebih berkarunia dari Tuhan sendiri. Tanpa karunia Sadhu Guru Vaishnava, tidak seorang pun bisa mengerti Tuhan, bisa mendekati Tuhan, ataupun bisa menjalin kembali hubungannya dengan Tuhan. Karena itu kegiatan dan kemunculan para Sadhu Guru Vaishnava dan juga saat beliau berpulang juga kita merayakannya. Saat Sadhu Guru Vaishnava berpulang, kita juga dijelaskan oleh Srila Prabhupada, oleh Srila Gurudev bahwa kita harusnya menangis kepenuh sedih. When the Sadhu Guru Vaishnava disappears, it is said by the child, so we should be sad, we should be crying. Ya. Kenapa kita harus menangis? Why we have to cry? Because we cannot get anymore the physical association of Sadhu Guru Vaishnava. Karena kita tidak bisa lagi mendapatkan karunia ataupun pelayanan pergaulan secara fisik, ya Sadhu Guru Vaishnava, kita tidak bisa lagi mendengarkan secara langsung dari beliau, kita tidak bisa bertanya lagi tentang ya masalah-masalah yang kita hadapi dan sebagainya. Sama seperti seorang permaisuri, ketika sang raja berpulang, maka dijelaskan permaisuri itu menangis dengan sedih sekali, karena seolah-olah sebagian daripada hidupnya telah hilang. Begitu pula ketika seorang guru kerohanian berpulang, maka murid ataupun disciple atau para pengikutnya, dia ya menangis dengan sedih. Tetapi di sisi lain, kita juga hendaknya berbahagia ketika Sadhu Guru Vaishnava berpulang. Ya, kenapa kita harus senang dan kita merayakannya secara besar-besaran? Ya, karena ketika Sadhu Guru Vaishnava berpulang, beliau tidak ya meninggal seperti masyarakat umum ataupun para karmi ataupun kita. Ya, beliau disebut berpulang karena beliau pulang kembali kepada Krishna. Beliau melanjutkan pelayanannya langsung kepada Krishna. Beliau pulang ke Goloka Vrindavan, kembali pada Krishna. Karena itulah ketika Sadhu Guru Vaishnava berpulang, ya itu dijelaskan seperti madu dan racun bercampur. Ya, kita menganggap sebagai racun karena kita bersedih. Ya, kita ditinggalkan, kita tidak mendapatkan pergaulan langsung dari Sadhu Guru Vaishnava. Tapi di sisi lain kita bahagia, kita senang karena beliau kembali kepada Krishna. Jadi karena itu kita selalu, bahkan Krishna jauh lebih senang kalau pelayannya diagungkan ataupun dilayani. Yang berikutnya perlu dipahami bahwa ketika Sadhu Guru Vaishnava berpulang, beliau tidak meninggal seperti orang pada umumnya meninggal karena reaksi daripada karma ataupun karena umurnya ya yang sudah ditentukan sesuai dengan kurun waktu dan sebagainya. Tetapi
ketika Sadhu Guru Vaishnava berpulang, ya, that was beliau significant. ya, beliau memiliki apa yang disebut dengan ica mrityu. Ya, beliau bisa memilih hari He has chamber to tertentu ataupun hari di mana beliau akan mengakhiri pelayanannya di dunia material ini. He can decide himself when he will be leaving, ended his service in this material world. Jadi ketika Sadhu Guru Vaishnava ingin ya mengakhiri lilanya di dunia material ini, pelayanannya di dunia material ini, bahkan Tuhan sendiri tidak bisa menghalanginya. The Sadhu Guru Vaishnava wants to be closing his pastime here, even the Lord himself cannot stop him. Kita sudah banyak melihat contoh baik di dalam Chaitanya Lila, di Mahabharata, This example, ya, Mahabharata, dan juga Chaitanya Lila, dari lila dari Srila Prabhupada, Srila Gurudev, Srila Sripad Maharaj. from Srila Prabhupada, Srila Gurudev, Sripad Ya, Maharaj. kita bisa menginsapi hal ini. Contohnya seperti Srila Haridas Thakur. Beliau memohon kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu agar beliau berpulang sebelum Sri Chaitanya Mahaprabhu mengakhiri lilanya. Example of Haridas Thakur, he begged to Sri Chaitanya Mahaprabhu to leave before Sri Chaitanya Mahaprabhu and his Jadi bahkan Sri Chaitanya sendiri tidak bisa menghentikannya ataupun menahannya, karena itu sudah menjadi keinginannya, dan Sri Chaitanya Mahaprabhu memenuhi apa yang menjadi keinginan Srila Haridas Thakur. even the Lord himself, Sri Chaitanya Mahaprabhu, cannot stop it, and then he fulfilled the desire of Haridas Thakur. Bahkan ketika setelah Haridas Thakur berpulang, di saat beliau memandangi wajah Padma yang sangat tampan, yang sangat indah dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, Haridas Thakur, when he's leaving the body, he's seeing the face, the lotus face, Sri Chaitanya Mahaprabhu. dan kemudian setelah beliau berpulang, ya, bahkan Sri Chaitanya Mahaprabhu juga menangis dengan sedih sekali karena beliau kehilangan pergaulan. Beliau menyatakan, saya sekarang kehilangan pergaulan dari seorang penyembah murni Tuhan. When Haridas Thakur leaving his body, because Chaitanya Mahaprabhu was crying at the time due to separation, missing his association. Bahkan Sri Chaitanya Mahaprabhu sendiri mengangkat ya badan rohani dari Haridas Thakur dan beliau memandikannya di sungai di laut di Puri, dan beliau dia sendiri juga menguburkannya ataupun mensemadikannya ya di pasir di pantai dari Jagannath Puri. Sri Chaitanya Mahaprabhu himself was holding the body of Haridas Thakur and giving the bath and doing all the necessity, including the samadhi itself. Dan dia sendiri yang memimpin upacara mensemadikan Haridas Thakur. Kemudian beliau mengadakan perayaan. Beliau sendiri yang datang ke depan tempel Jagannath Puri, tempel Jagannath, untuk mengumpulkan Mahaprasadam untuk dibagikan kepada semua penyembah. Even he is leading everything, including collecting all the necessity goods for the distribution for prasadam for everyone. Dan bahkan beliau kemudian mengatur supaya semua penyembah pada saat itu mendapatkan prasadam dan beliau membagikannya. Ya, ini menunjukkan betapa kecintaan Tuhan kepada para penyembahnya. When he himself was distributing it to everyone, this is showing that how he's loving more to everyone. Yang kedua, kita bisa mengambil contoh dari ketika berpulangnya Bhisma Dewa. The second example is that when the Bhisma leaving his body, Jadi Bhisma, beliau menunggu saat sampai Sri Krishna hadir di medan perang Kurukshetra, karena Bhisma sudah gugur pada hari keberapa, hari ketiga atau hari keberapa, ya. Dan beliau menunggu sampai saat perang Kurukshetra berakhir dan Sri Krishna dan para penyembah para Vaishnava hadir di sekeliling beliau. even the Bhisma himself was waiting for the Lord to come to the battlefield so that he can see directly the Lord. So that is the situation of Bhisma. Di samping itu, Bhisma Dewa juga memiliki mempunyai kekuatan ya untuk memilih saat kapan beliau akan berpulang, dan tanpa beliau menginginkannya tidak ada seorang pun bisa mengakhiri.
Even Bhismadewa himself has that Shakti where he can choose his own death whenever he's dead. No one can stop that. Karena itu beliau menunggu sampai saat Sri Krishna hadir, para Pandawa hadir, para penyembah, para Resi Agung, Vyasadeva juga hadir di sana. Pada saat itulah beliau mengakhiri lilanya di dunia material ini dan sambil menatap wajah Padma Sri Krishna beliau berpulang di medan perang Kurukshetra. The Bhisma himself was waiting for the Lord to come, the devotees, the Pandavas, the Rishis. So everyone waiting. He's waiting for everyone to come there in order to leave his body. You can choose that. Begitu pula saat Srila Prabhupada berpulang, ya, beliau masih dalam kesadaran yang sepenuhnya. Ya, tidak, walaupun beliau sudah tua ataupun menderita sakit dan sebagainya, tapi kesadaran rohani beliau masih tetap ya sadar sepenuhnya, tidak mengalami lupa ataupun koma seperti itu ya. Even the Lord, Srila Prabhupada himself, in this example, you can see that Srila Prabhupada was in the full awareness of what is actually happening. And then he was actually in the full presence, understand what is actually going on. Jadi begitu pula ketika Srila Gurudev berpulang di Mayapur, ya, beliau juga berpulang pada saat ya, atas permohonan beberapa penyembah agar beliau menceritakan lila dari Sri Krishna ya, untuk bertemu kembali dengan Srimati Radharani. When Srila Gurudev was leaving the body due to the request of the devotee at the time about the lila of the Lord, which is inspiration of the Lord, is devotee. Dan mereka bertanya kenapa Sri Chaitanya Mahaprabhu melewatkan waktunya di Jagannath Puri selama 24 tahun ya kurang lebih, dan hanya 6 tahun berkeliling, tapi sebagian besar dari beliau dia tinggal di Jagannath Puri. Even at the time the devotee was asking the Gurudev why that Sri Chaitanya Mahaprabhu spending 24 years in the Puri and 6 years only traveling. Dan kemudian beliau menceritakan bagaimana Sri Krishna di dalam keadaan lila, tidak sadarkan diri seperti itu, dan kemudian ada Narada yang hadir, Uddhava hadir, Balaram, kemudian Subhadra Devi juga hadir, ya, menyatakan bahwa Sri Krishna ingin menunjukkan lila tertentu dan beliau ingin kembali ke Vrindavan. Dan setelah itu kemudian setelah mereka mengatur semuanya bahwa mereka mengirim Balaram dan Subhadra untuk berangkat ke Vrindavan terlebih dahulu, dan kemudian nantinya Krishna akan menyusul setelah beliau dibangunkan seperti itu. Dan ketika beliau Balaram dan Subhadra sudah berangkat, kemudian Narada dengan yang lain-lainnya membangunkan Sri Krishna dan akhirnya juga beliau berangkat seperti itu. This is the pastime that we can see in Jagannath, how the Subhadra was sent first to Vrindavan at the time, and Balaram was accompanied there. And then finally, the Lord himself, Jagannath, Krishna himself, was awake at the end, and then he came also to Vrindavan. Dan beliau mengakhiri cerita itu ketika Sri Krishna sudah sampai di Vrindavan, yang kemudian Srimati Radharani ada di Nidwana juga di tempat yang sama. Kemudian setelah beliau sama-sama sadar, bangun kembali dan saling berpandangan antara Srimati Radharani dan Krishna, ya, bertemu kembali, ya. Dan ketika itu Srila Gurudev tidak lagi bisa melanjutkan cerita beliau, dan beberapa saat setelah itu beliau berpulang sambil menatap foto daripada Gopal. Jadi kemudian Srila Prabhupada juga ketika beliau berpulang, beliau juga dalam kesadaran rohani yang sepenuhnya. When Srila Prabhupada was leaving the body, also he is in full consciousness.
Jadi saya akan membacakan bab terakhir dari buku ini, beberapa saja. Ini adalah pada saat beliau berpulang ataupun mengakhiri lila beliau. We are going to read this at the end of the chapter when the Srila Prabhupada leaving The last, his body. judul daripada bab ini adalah The Last Instruction ataupun perintah terakhir. The last instruction, that is the name of the chapter. We're going to read. Srila Prabhupada menjadi semakin berkecenderungan untuk meninggalkan dunia ini. At that time, Srila Prabhupada was having the tendency to leaving his body in this material world. Ketika Tamal Krishna mengungkapkan bahwa Prabhupada tidak banyak minum, beliau menjawab beliau tidak berhasrat minum. Ramakrishna Goswami Maharaj at the time asking Srila Prabhupada, why don't you drink the water? Srila Prabhupada said, I don't want to drink. I don't have willingness to drink anymore. Para penyembah yang berada bersama Srila Prabhupada merasa sangat sulit menerima mood beliau yang menuju ke arah kepergiannya. So at that time, everyone, the devotees which is assembled, the Srila Prabhupada was kind of accepting how Srila Prabhupada is already preparing for himself. Mereka berfilsafat dalam kepasrahan mereka. Rupanuga mengatakan Prabhupada dapat diibaratkan seorang duta di negara asing yang akhirnya dipanggil kembali. So we can see the example of Srila Prabhupada is just like the foreigners. Sometimes you have the embassy. So he was falling back again to his original position. Jayadwaita mengatakan bahwa Prabhupada telah mengajarkan murid-muridnya segala hal dan sekarang beliau sedang mengajarkan kepada mereka bagaimana cara meninggal dunia. Jayadwaita Maharaj saying that Srila Prabhupada is already giving the example and teaching in many ways. Now he will teach us how he is leaving the body in this material world. Dalam pembicaraan-pembicaraan mereka, para penyembah menekankan pentingnya kerjasama satu dengan yang lain. Dan mereka membahas bagaimana ISKCON akan berlanjut di masa depan. Namun semua itu membuat depresi. So in the discussion, they are actually discuss about how we should cooperate each other. But at the end, they were feeling so much depressed. Bagaimanapun, mereka senantiasa kembali pada keinsapan yang kurang menyenangkan. Tetapi tak terhindarkan bahwa Prabhupada tidak lama lagi akan meninggalkan mereka. At the end, they were realizing that how Srila Prabhupada soon will be leaving his body. Dan sikap Prabhupada yang begitu jelas mengisyaratkan bahwa beliau memutuskan untuk pergi, membuat para penyembah menjadi sangat sedih. Ya. Yang terbaik yang mereka lihat nampak sebuah mood serius. The attitude which is shown by Srila Prabhupada when he actually wants to leaving the body make everyone at the time feeling sad. And then Srila Prabhupada was very serious on preparation for that. Kemudian Srila Prabhupada mengatakan mereka seyogianya berkonsultasi dengan Narayan Maharaj, seorang murid dari sannyasa guru Srila Prabhupada, untuk hal-hal terperinci tentang bagaimana cara melaksanakan upacara untuk seorang Vaishnava yang berpulang. At the time Srila Prabhupada advising that if it's happening, Srila Prabhupada leaving his body, is to discuss everything to Narayan Maharaj. It's one of his god brother, how the procession should be going on. Beliau juga menguraikan di mana samadhi beliau semestinya ditempatkan dan meminta agar setelah kepergian beliau, pembagian prasadam dilakukan di semua kuil utama Vrindavan, di mana ISKCON yang menanggung biayanya. Even he actually clearly mentioning where the samadhi should be and how the prasadam should be distributed around the temple, every ISKCON temple at the time. Pada satu tingkat, segalanya nampak berjalan seperti biasa. Cuaca bulan Oktober sangat menyenangkan. Anak-anak guru pula terus melanjutkan rutinitas mereka dan pemujaan arca berjalan seperti biasa. Namun di depan kuil, para pekerja mulai membersihkan tempat untuk pembangunan samadhi Srila Prabhupada. Everything is going well, but at the time the winter starting, and then at the time also there is devotees which is cleaning the temple, preparing for the samadhi of Srila Prabhupada. Walaupun sebelumnya berjanji untuk terus hidup,
Srila Prabhupada mengatakan bahwa nyawanya tetap ada di tangan Krishna. Although he promising, he tries to survive, but everything is the Lord's hand, in the Lord's hand. Segalanya ada di tangan Krishna. Everything is the Lord's hand. Kebebasan beliau memilih bukan berarti beliau bebas secara mutlak. So in the freedom we choose, that doesn't mean that I can choose an absolute, whatever I want. Justru sikap penyembah murni adalah berserah diri secara bebas kepada Krishna apapun yang terjadi. The nature of the pure devotee is always surrendering to the Lord, whatever is happening. Dalam mood para yogi, penyembah-penyembah tertinggi Sri Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu berdoa, engkau bisa saja memeluk hamba dengan kasar atau membuat hamba patah hati dengan tidak hadir di hadapan hamba. Namun engkau senantiasa adalah Tuhan, pujaan hamba tanpa syarat. In the mode of yogi, Sri Chaitanya Mahaprabhu also expressing the same thing. You are free to come to me and even abandon me as you wish, Krishna, but still you are my worshipable Lord. Karena pertukaran rasa antara Tuhan dan para penyembahnya senantiasa bersifat sangat pribadi. Baik Tuhan maupun para penyembahnya mengekspresikan keinginan dan kehendak secara individual. The exchange between the devotee and Sri Krishna is so eternal. And then this one is very individual, each of them. Dalam lila masa kanak-kanaknya, Krishna kadangkala memecahkan kendi-kendi mentega Ibu Yasoda, dan kadangkala dia membiarkan Ibu Yasoda menangkap dan mengikat dirinya. When he was a child, the Lord himself was showing that sometimes he was so naughty and then he breaking the pot and then run after Mother Yasoda. Dalam keadaan manapun, kehendak Tuhan dan kehendak para penyembah selalu satu dan sama dalam kepentingan, namun kadangkala diekspresikan dalam wujud konflik cinta kasih. We should understand that the desire of the Lord and the devotee is always one, but sometimes it was expressed differently, but in the same mode of the love, lovingly. Demikian pula, walaupun Srila Prabhupada telah berjanji kepada para penyembah untuk tetap tinggal di dunia ini dan menghindari kematian, beliau tetap berserah diri pada kehendak Krishna. Even Srila Prabhupada at the time was promising already to survive and staying in this world, but at the same time Srila Prabhupada was depending on the will of the Lord. Srila Prabhupada mengekspresikan penyerahan dirinya dalam doa yang telah beliau berikan kepada murid-murid untuk diucapkan atas namanya. So Srila Prabhupada was expressing this through the prayer that he was given. He gave to one of his disciples. Jadi doanya sebagai berikut. Sri Krishna yang hamba cintai, jika engkau menginginkan, mohon sembuhkanlah Srila Prabhupada. This is the prayer that if you wish Krishna, please cure Srila Prabhupada. Dengan frase jika engkau menginginkan. If you so wish to do that. Beliau mengingatkan para pengikutnya tentang hak prerogatif tertinggi Sri Krishna dan minta agar mereka mematuhinya. So he make everyone understand that Krishna has his own right, his absolute right, and we should follow what he wish. Walaupun beliau juga memberi mereka jalan yang dapat diterima untuk memohon kepada Krishna. Although he always giving us the way how we can come to him. Dalam kasus serupa pada tahun 1967, beliau memberi murid-muridnya doa lain. In 1967, Srila Prabhupada was giving also one of the prayer to his disciple. Guru hamba belum menyelesaikan tugasnya. Belakangan beliau mengatakan bahwa Krishna telah membalas doa itu, memenuhi permohonan para penyembah. Srila Prabhupada sendiri merespon doa-doa para penyembah dan Krishna telah memberi pilihan. Namun sebagai seorang insan yang berserah diri, Srila Prabhupada menunggu perkembangan lebih lanjut senantiasa
sensitif terhadap keinginan Krishna. Seperti yang telah Prabhupada katakan ketika diundang oleh Kirtananda untuk datang ke istana di Vrindavan Baru. Mari kita lihat ke istana mana saya akan pergi. The time what Srila Prabhupada was expressing, even though it was so desired by his spiritual master, but he is so patiently waiting for the desire, instruction of his spiritual master. Although he knows Haridas, he is waiting for the instruction. Seperti halnya ketegangan cinta kasih kadangkala hadir di antara Tuhan dan penyembah murninya. Sekarang sebuah ketegangan berupa hadir antara Srila Prabhupada dan para pengikutnya. In the same way, sometimes there is intensity when we meet each other. Srila Prabhupada also showing that intensity when he actually meet Krishna. Sebelum para murid mengajukan permohonan di sisi tempat tidurnya, Srila Prabhupada melihat bahwa tugasnya adalah mengajarkan kepada murid-murid cara untuk meninggal dunia. So when he is seeing the desire of all his disciples at the time, he understood that he should also giving the example how is leaving the body. Bagian dari misi beliau adalah memberikan teladan sempurna dalam pelajaran yang terpenting ini. Bagaimana cara melalui ujian hidup yang terakhir. Part of his mission is to example, the last example, how we can actually get past this last test, which is leaving the body. Tetapi sekarang murid-murid meminta beliau menunda pelajaran meninggal tersebut dan tetap bersama mereka dalam lapangan pengajaran. Now all the disciples was requesting Srila Prabhupada to postpone that example, learning or the test or the leaving the body, the teaching. Dan Prabhupada setuju. Srila Prabhupada was agree about that. Memperlihatkan bahwa beliau memiliki kemampuan untuk bertahan hidup jika beliau memilihnya. That's so how Srila Prabhupada, when he wants, he can actually choose to live living. Tetapi cepat atau lambat beliau mesti kembali pada pelajaran tentang bagaimana seyogianya seseorang menghadapi akhir kehidupan. But slowly, also at the end, we also should give this example how to leave the body and come back to the Lord. Satu aspek khusus dari aktivitas Srila Prabhupada adalah bagaimana beliau berhubungan dengan dekat dengan kondisi manusia, sementara pada saat yang sama beliau tetap terpisah dari kondisi tersebut dan bersifat transendental. One, the example which is given by Srila Prabhupada, although in the same way, he was feeling everything which is commonly people feel, but he was always transcendental beyond that. Sebagai seorang penyembah murni, beliau tidak dikenakan hukum karma yang memberikan reaksi bagi tindakan-tindakan saleh dan berdosa. As a pure devotee, he was not affected by karma by all the sinful reaction which is he committed. Beliau lahir bukan atas paksaan karma, tidak pula beliau meninggal atas paksaan karma. He was not taking birth because of the karma. He is also not leaving the body because of the karma. Seperti yang dinyatakan oleh Srila Rupa Goswami, orang yang badan, pikiran, dan kata-katanya sepenuhnya tekun dalam bakti kepada Sri Krishna adalah seorang insan terbebaskan, bahkan sambil hidup di dunia ini. Said by Rupa Goswami himself, even though the pure devotee was living in this world by his mind, speech, so even though he is living this world, he still remain here. Ya, saya ulangi ini sangat kalimat yang sangat penting sekali untuk kita pahami bersama. Orang yang badan, pikiran, dan kata-katanya sepenuhnya tekun dalam bakti kepada Krishna adalah seorang insan terbebaskan, bahkan sambil hidup di dunia ini. Those who is always in the words, in the action, everything engaged in the service of the Lord, even though he is in the material world, he is always in the spiritual world. Ya, artinya jika kita menggunakan sisa hidup yang masih tersisa ini dari apa yang sudah kita lewati, jika kesempatan ini kita gunakan sepenuhnya untuk tekun di dalam bakti, ya, di dalam
menyampaikan Krishna kata ataupun mendengarkan Krishna kata ataupun menyibukkan diri kita dalam berbagai pelayanan di dalam Saran Krishna ini, maka kita tidak digolongkan sebagai roh yang terikat lagi. Itu dijelaskan sebagai roh yang sudah terbebaskan walaupun masih hidup di dunia material ini. The remaining time we had when we engage completely with Lord's service. So it is said that he is not actually part of this material world and he is part of this spiritual world. Hendaknya kalimat ini kita menjadi pegangan kita untuk bagaimana kita menjalani hidup kita di dalam Saran Krishna ini lebih serius, lebih tekun lagi, supaya pada akhir hidup kita bisa mencapai kesempurnaan. This should be our principle that we need to hold on in our life. So in every time we should stick to this principle of how to always engage in Krishna service. Orang kadang-kala salah mengerti pergerakan seorang Trimurti di dunia material ini, seperti halnya ketika seseorang melihat awan tertiup melewati bulan, mungkin berpikir bahwa bulan itu sendiri yang bergerak. Sometimes someone become bewildered by the action of the pure devotee, just like the cloud which seems to be moving, the moon which seems to be moving. The actuality is that the cloud which is moving. Karena itu sastra memperingatkan kita agar jangan pernah melihat sang guru sebagai seorang manusia biasa yang dikenai hukum karma. Therefore, the Shastra always emphasizing we should not consider that the sadhu guru it is just like a ordinary human being which is affected by karma. Ya, jadi sadhu guru Vaishnava Srila Prabhupada, Srila Gurudev dan yang lain-lain seperti para Trimurti Tuhan, beliau muncul ke dunia ini bukan karena hukum karma, dan setelah beliau mengakhiri lila ataupun berpulang juga bukan karena karma. Jadi itu sepenuhnya beliau adalah roh-roh yang terbebaskan, yang disebut sebagai Nitya Siddha. Srila Prabhupada, just like Srila Gurudev, also he's eternally is Nitya Siddha. Internally he was actually a liberated person. Beliau dikirim ke dunia ini hanya untuk menyemangatkan kita untuk memberikan pelajaran kepada kita agar kita juga menempuh jalan bakti ini dan menyempurnakan hidup kita di dalam Saran Krishna. So the Lord Himself was sent the spiritual master here in order us to perfect ourselves in this life. Jadi di dalam jiwa tattva dijelaskan ada istilah disebutkan sebagai Nitya Siddha dan Nitya Bada. In Jiva Tattva it is mentioned about Nitya Siddha and Nitya Bada. Nitya Siddha artinya roh-roh yang terbebaskan di dunia rohani. Ya, beliau sepenuhnya terbebaskan, walaupun beliau turun ke dunia material ini, beliau tidak pernah dipengaruhi oleh hukum alam material. So Nitya Siddha means eternally liberated soul, which is originally from the spiritual world, which is descent to this material world and never affected by whatever is going on in this material world. Beliau juga tidak dipengaruhi oleh hukum-hukum material seperti para Nitya Bada. He also is not affected by the law of this material world, which is just like a Nitya Bada. Tetapi kita sebagai roh-roh yang terikat secara kekal yang disebut Nitya Bada. So we are actually is considered as a Nitya Bada because we eternally conditioned. Tetapi ketika roh-roh yang terikat di dunia material ini mengikuti, contoh-contoh mengikuti berserah diri kepada sadhu guru Vaishnava dan mengikuti segala perintah dan ajarannya, menyatukan hati dan pikiran dengan ajaran-ajaran guru kerohanian, maka roh yang tadinya terikat secara kekal bisa menjadi Kripa Siddha ataupun Sadhana Siddha. When we following Sadhu Guru Vaishnava, we could also become Sadhana Siddha or Kripa Siddha. Ya, jadi atas karunia Sadhu Guru Vaishnava, ya, orang bisa juga mencapai kesempurnaan, mencapai Siddha.
Sida artinya kesempurnaan, artinya pembebasan. So when the very mercy of Sadhu Guru Vaishnava, we can get that perfection or call as a Siddha. Ya. Jadi karena itu para para sadhu guru Vaishnava turun dari dunia rohani, para nitya siddha turun ke dunia rohani untuk mengklaim kita, untuk mengajak kita pulang kembali ke dunia rohani. Therefore, the pure devotees of the Lord, when He descends to this world, in order to reclaim us to going back to spiritual world. Ya, itulah karunia yang tiada tara dari seorang hamba murid Tuhan. This is how the mercy, the causeless mercy of the pure devotees of the Lord. Jika kita mengabdikan seperti dijelaskan di dalam Guru Wandana, sloka bait kedua, Sri Guru Charana Guru Muka Padma Citete Korea Atya, Arana Korea Mane Asa. Jadi satukanlah hatimu dan pikiranmu pada kata-kata dari Sang Guru Kerohanian. Kan itu artinya dari lagu itu. Be one with the speech of the spiritual master. Artinya apapun kita hendaknya keinginan kita hendaknya menjadi satu dengan keinginan Guru Kerohanian. What does it mean is that all our desires should be one with the desire of spiritual master. Sebagai seorang murid tidak mempunyai keinginan lain selain melaksanakan apa yang menjadi keinginan Guru Kerohanian. So the disciple does not have any other desire than the desire of the Guru. Seperti Srila Prabhupada, beliau menyatukan keinginan beliau dengan keinginan dari Srila Bhaktisiddhanta. Dalam artian apapun yang menjadi perintah dan keinginan Srila Bhaktisiddhanta, itulah yang dilakukan oleh Srila Prabhupada. Just like Srila Prabhupada, he is become one with the instruction of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. So whatever is instructed by his Guru, he will be following only that. Karena itu beliau mencapai kesempurnaan. Beliau memberikan contoh karena beliau juga adalah nitya siddha. Jadi beliau sedang memberikan contoh pada kita sebagai roh-roh yang terikat untuk mencapai kesempurnaan itu. Kita juga harus menyatukan hati dan pikiran kita dengan perintah dan ajaran Guru Kerohanian kita. Srila Prabhupada is nitya siddha devotee, but he is also giving example how we can actually be one, becoming one with desire with spiritual masters. Dengan cara seperti ini, setiap orang bisa dengan mudah pulang ke dunia rohani, mencapai kesempurnaan dan pulang ke dunia rohani. By doing this, we can easily come to the spiritual world. Namun Srila Prabhupada sambil senantiasa transendental secara terhadap dunia, memperlihatkan kepada roh-roh yang terikat tentang cara bagaimana mereka sampai pada tingkat terbebaskan dengan jalan berpikir tentang Krishna dan melayani Krishna secara konstan, sehingga pada saat kematian mereka bisa kembali kepada Krishna di dunia spiritual yang kekal. Srila Prabhupada was giving an example how by engaging always ourselves in the bhakti of the Lord, the service of the Lord, we could always actually remember the Lord even at the time of death. Jadi di sini Srila Prabhupada sudah memberikan contoh kepada kita dari kalimat ini. Beliau sedang memperlihatkan senantiasa beliau sepenuhnya selalu dalam tataran spiritual. Beliau memperlihatkan kepada kita semua roh-roh yang terikat tentang cara bagaimana mereka sampai pada tingkat pembebasan dengan cara berpikir tentang Krishna dan melayani Krishna secara konstan. Jadi artinya kalau kita mengikuti apa yang telah diajarkan oleh para acarya, kita selalu berpikir tentang Krishna, berbicara tentang Krishna, melakukan segala kegiatan kita untuk kepuasan Krishna, maka kita senantiasa juga dan di sini juga dijelaskan secara konstan melayani Krishna, artinya secara terus-menerus kita melayani Krishna, sehingga pada saat kematian mereka bisa pulang kembali kepada Krishna di dunia spiritual yang kekal. Maka dengan cara seperti ini nantinya pasti kita juga bisa pulang ke dunia rohani, ke dunia yang kekal seperti itu. Here it is explained clearly by engaging in always hearing about the Lord, thinking about the Lord, and speaking about the Lord. In this way we can always remain
the time of death he also can remember the Lord. Dan pelajaran yang diberikan oleh Srila Prabhupada selalu praktis dan universal. So Srila Prabhupada teaching is always practical and universal. Buku-buku Srila Prabhupada sebagai contoh bukan teori belaka, melainkan praktis dan penuh pengetahuan keinsafan. Srila Prabhupada books, for example, is not only theoretical knowledge but full of practical example. Dan Prabhupada mempraktikkan apa yang diajarkannya. And Srila Prabhupada, his practice what he teach. Keseluruhan hidupnya adalah teladan. So all his life was exemplary. Beliau telah menjalani kehidupan berkeluarga dan bahkan kemudian telah secara bersemangat mengajarkan dengan cara memulai majalah Back to Godhead. He's already doing the host all their life, and then after that he renounced and then was distributing Back to Godhead edition. Dalam kesulitan dan rintangan, beliau telah berjuang memulai sebuah gerakan spiritual dan atas karunia Krishna dan guru spiritualnya, beliau sukses. In spite of all the difficulty and challenge he had, he always doing it under the instruction of his spiritual master, and he finally find the success. Beliau selalu memperlihatkan melalui perjuangannya yang seperti manusia, niat untuk menjalankan pertapaan dan menghadapi bahaya dengan berani. He always showing by his own example how fearless he faced all the difficulty and challenges. Beliau telah memperlihatkan teladan kehidupan spiritual untuk diupayakan dan diikuti oleh semua orang. He's always also showing the effort how we can actually always putting this in the service of the Lord. Beliau pergi sendirian dalam usia senja ke sebuah negara asing dan mengucapkan Hare Krishna di sebuah taman di New York City, memikat pemuda-pemudi Amerika. Karena itu semua orang seyogyanya mengikuti teladan beliau dan berusaha melayani Krishna walau berbagai rintangan datang menghadang. He is even traveling alone in the old age to America at the time, but he still strived everything, whatever the challenges he had, for the service of the Lord. Jadi di dunia ini, apakah kita menjalani kehidupan material ataupun kehidupan spiritual, pasti akan selalu ada tantangan, ada gangguan, ada hambatan dan sebagainya. In this material world, although we perform material things, we doing the material and the spiritual activities, there's always the challenges we will face. Karena dunia ini memang dunia yang sementara dan memang dunia yang penuh kesulitan. Because this is temporary world and then all the difficulties there. Kalau kita berpikir bahwa di dunia ini kita akan selalu bisa menikmati dan berbahagia, pasti akan kecewa. We always think that in this world we can happy and be peaceful. We always will be disappointed. Karena di dunia ini sudah dilaksanakan oleh Sri Krishna dalam Bhagavad Gita, jalma, mrityu, jara, vyadi, suka, duka. Itu suka, duka, nudarsana. Jadi di dunia materi ini kita pasti akan menghadapi kelahiran, kematian, usia tua, ada sakit, kemudian ada suka dan duka. So it is being explained in Bhagavad Gita that we will always experience this in this material world, which is janma, which is we taking birth, and then we perform suffering, sukha and dukkha. So all these things we always will be experiencing. Jadi karena itu jangan pernah kita berharap bahwa kita akan selalu berbahagia ataupun selalu menderita. So we cannot expect we always happy in this world or always suffering in this world. Dan dunia materi ini diciptakan sedemikian rupa untuk melatih kita sebagai roh yang terikat agar tidak terikat untuk kehidupan di dunia materi So ini. this material world is already made in such a way that how it is we can actually get rid of this by this suffering and then whatever happiness we get. Dan beliau juga sudah memberikan contoh, ada dunia yang kekal di sana
di mana tidak ada kelahiran, kematian, usia tua dan penyakit, tidak diperlukan ada matahari, bulan, bintang dan sebagainya. It's also showing to us that there is another world which is free from all this janma mrityu jara jara. It is free from all this birth, old age and disease. Di dunia rohani, kehidupan di sana kekal, kebahagiaan yang tiada akhir. Bahkan kebahagiaan itu akan terus berkembang sampai tanpa batas. In spiritual world, happiness is always increasing unlimitedly. Karena itu kita hendaknya bersemangat untuk mengakhiri kehidupan di dunia materi ini menjadi sempurna dan kembali ke dunia rohani. Therefore, we need to have the eagerness to end it ourselves in this material world and then come back to spiritual world. Setelah Prabhupada menghadapi rintangan-rintangan, tetapi dengan kehendak bebasnya dan bantuan dari Krishna, beliau melewati segala rintangan tersebut. Even though Srila Prabhupada was facing a lot of challenges, but by the mercy of the Lord, he could pass everything. Ini adalah teladan beliau yang luar biasa. This is his own exemplary. Dikatakan bahwa Sri Chaitanya 500 tahun silam membuat hal penyerahan diri kepada Krishna menjadi lebih dapat dicapai daripada dilakukan Sri Krishna 5.000 tahun silam. Sri Chaitanya Mahaprabhu, which is 500 years ago, already giving the easy process compared to Lord Krishna 5,000 years ago. Dan sekarang pada abad 20 ini setelah Prabhupada telah membuat kesadaran Krishna dimungkinkan bagi orang-orang di seluruh dunia. Even now, Srila Prabhupada make us eligible everywhere in the world to take up this Krishna consciousness. Sebagai bagian dari instruksi dan teladannya, Srila Prabhupada tahu bahwa beliau harus memperlihatkan kepada semua orang cara untuk meninggal dunia. So as part of his exemplary example, he should show everyone in the world how one should leave his body. Beliau telah lolos dari kematian beberapa kali atas karunia Krishna. So he already passed many challenges, many death experience, by the mercy of the Lord. Atas doa murid-muridnya dan atas kehendaknya sendiri yang murni dan perkasa untuk memperluas perkumpulan yang dirintisnya. By the prayer of his devotee, prayer of his disciple, and then by his own will, so he can expand this movement. Namun dari tanda-tanda yang diberikan Sri Krishna pada tahun 1977, Srila Prabhupada secara meyakinkan dan pasti mulai mengakhiri misinya di dunia material. It's already indicating in 1977, Srila Prabhupada will end his lila, his pastime in this world. Dan di antara tugas-tugas terakhirnya adalah memberi acuan yang lengkap tentang cara meninggalkan dunia ini. Among all of his instructions, one of that is that showing how we can live this world. Beliau memperlihatkan secara sempurna bagaimana melakukan hal tersebut, hal yang harus dijalani setiap orang, tetapi yang paling sulit dilakukan dengan sukses, meninggal dunia. He saw perfectly the example how he wants leaving the body. Apakah ada yang merasa takut ketika kita mendengarkan kata meninggal dunia ini? Pastinya jangan takut ya. We should not be afraid who actually hear by just hearing. Once leaving the body, he is becoming afraid. So Di sini Srila Prabhupada sudah memberikan contoh praktis bagaimana cara meninggal dunia seperti Srila Gurudev, Bhismadeva, Srila Prabhupada. Beliau meninggalkan dunia ini dalam kesadaran Krishna yang sepenuhnya. Srila Prabhupada giving practical example here how leaving the body in a full consciousness of Krishna. Jika kita juga menjalani hidup dengan cara sedemikian rupa, mendedikasikan hidup kita, kata-kata kita, pikiran kita sepenuhnya dalam kesadaran Krishna, maka pasti nantinya pada saat meninggal kita sadarkan Krishna. If we are actually always dedicating our words, speech, and
mission on this, we can also always remember Krishna at the time of death. Tetapi sebuah konflik cinta kasih telah terjadi di sana. Prabhupada mencintai murid-muridnya. Beliau juga tahu bahwa mereka belum sepenuhnya matang. Gerakan yang dirintisnya telah memiliki potensi besar dan telah terkenal di dunia, tetapi juga punya banyak musuh. He also understand his devotee, his disciple was very loving to him. But at the same time, he also understand the challenge which is coming to the organization later on, which many will be facing the enemy or the challenges. Beliau cenderung untuk melindungi para penyembah, perkumpulan, dan semua makhluk hidup, bahkan para binatang. We want to actually protecting the devotee organization, even to the animals. Jadi ketika murid-muridnya yang paling dekat dan paling setia memohon bahwa mereka tidak bisa berjalan terus tanpa beliau, beliau telah beralih dari keinginan untuk memperlihatkan cara meninggal dunia, setuju untuk tinggal bersama mereka dan mengajarkan. Seeing how his disciple is begging to him, he is also desiring now to live in this material world longer. Akan tetapi pada titik mana mereka akan pernah berniat membiarkan beliau pergi? Pada titik mana beliau bisa mengatakan bahwa dunia maya dan musuh-musuh Krishna semua telah pergi? Pada titik mana murid-murid akan matang sepenuhnya? But in which way that finally the devotees or disciples of Srila Prabhupada will finally agree upon how Srila Prabhupada will be leading the body? Dalam mengikuti keputusannya untuk tetap tinggal, Srila Prabhupada mengalihkan diri kepada murid-muridnya, mengizinkan mereka merawat dirinya sepenuhnya. Mereka yang terlibat langsung menceritakan bahwa belum pernah sebelumnya Srila Prabhupada mengizinkan pertukaran rasa yang sedemikian intim antara diri beliau dan murid-muridnya. Srila Prabhupada was allowing the disciple to taking care of him personally, which is in no way was possible before that, giving this effort. Satu-satunya yang dapat diperbandingkan adalah saat di New York tahun 1966. Ketika beliau sangat dekat dengan orang-orang pertama yang bergabung dengannya, orang-orang yang belum tahu apa-apa tentang etika mendekati seorang guru spiritual. Namun mereka yang hadir saat ini dan juga hadir ketika itu mengatakan bahwa hari-hari saat ini bahkan lebih intim lagi. Even in 1966, the first among disciples of Srila Prabhupada was very intimate to Srila Prabhupada. But at the time of Srila Prabhupada, before his departure, it was even this one is more intimate service to them. Pada suatu saat, Kirtananda berkeras agar Srila Prabhupada meminum segala jus. Bahkan ketika beliau telah mengatakan cukup minum. Even at the time was his disciple was 60, Srila Prabhupada would drink that one of the juice. Kirtananda merasa serba sulit memaksa. Saya tidak seperti Ibu Yasoda hingga saya bisa melakukan hal ini. Kirtananda was telling that when I'm not like Yasoda Mata, which is can force and doing this. Saya tetap ingat bahwa Anda adalah guru spiritual saya. I always remember that you are my spiritual master. Namun Srila Prabhupada mengizinkan dirinya diperintah oleh Kirtananda. But Srila Prabhupada was allowing himself to be instructed by Kirtananda. Begitu pula Bhavananda, Tamal Krishna, Bhakti Charu, Upendra, dan pelayan-pelayan lainnya membujuk Srila Prabhupada untuk mengikuti diet tertentu dan terus-menerus merawat badannya. When Bhavananda, Bhakti Charu Swami, Tamal Krishna Goswami at the time was giving advice to Srila Prabhupada how maybe with a certain diet he can actually surviving and maintaining his body. Para penyembah yang lain teringat akan kisah Iswara Puri yang memberikan pelayanan badania yang dekat sekali kepada guru spiritualnya, Madhavendra Puri. Ketika Madhavendra Puri dalam tahap terakhir kehidupan dan hampir lumpuh. Everyone, one of the disciples at the time remembering how Iswara Puri
giving special message, special service to Madhavendra Puri. Madhavendra Puri at the time before his becoming lamb. Menurut Chaitanya Charitamrita, melalui pelayanan badannya inilah Iswara Puri membuktikan cintanya kepada guru spiritualnya dan kemudian diizinkan menjadi guru spiritual Sri Chaitanya Mahaprabhu. At the time also Iswara Puri, Madhavendra Puri was giving the showing how he has to Iswara Puri, and in this way he is eligible to becoming one of the Sri Chaitanya Mahaprabhu. Srila Prabhupada telah menunda pelajaran untuk meninggal dunia demi memberikan kesempatan tiada bandingan kepada murid-muridnya untuk melayani beliau dalam cinta kasih yang murni dan sederhana. He was cancelling all the trips Srila Prabhupada in order to give special service to all his shishya to serve him personally. Dan beliau bukan hanya mengizinkan beberapa orang, melainkan kepada siapapun yang datang ke Brindawan. It's not even giving it to special person, but everyone who comes to Vrindavan, he can serve Srila Prabhupada with that. Banyak orang datang dan semua diizinkan masuk ke kamar Srila Prabhupada, memijit badannya dan duduk bersama beliau selama mereka suka, siang dan malam, menyanyikan nama suci untuk kepuasan beliau. So everyone was allowed, even 24 hours, to visit Srila Prabhupada, to massage Srila Prabhupada at all time at the time. Srila Prabhupada juga mulai lagi menerjemahkan dan hal ini dilaksanakan secara terbuka. Even Srila Prabhupada at the time was translating personally and when openly he's doing it. Sementara sebelumnya selalu bekerja menyendiri. Sekarang beliau menyemangatkan para penyembah untuk datang saat beliau berbaring di tempat tidur, mendiktekan penjelasan-penjelasan Bhaktivedanta. Before it was Srila Prabhupada always doing it alone to take all the purport of books, Srimad Bhagavatam. But now he was publicly allowing the devotees also to hear when he was dictating the purport of Srimad Bhagavatam. Seorang penyembah membacakan ayat Sanskerta, sementara yang lain memegangi sebuah mikrofon di depan mulut beliau. Srila Prabhupada berbicara walaupun kadang-kala suaranya hampir tak terdengar. At the time, one of his disciples was reciting one sloka and the other was holding the microphone. Sometimes the voice of Srila Prabhupada is not heard anymore. Srila Prabhupada berbicara, terperana murid-murid mengamati saat guru spiritual mereka bekerja. The disciple was astonished how seeing Srila Prabhupada doing all this dictation. Demikian, dengan pikiran jernih, beliau mengutip referensi berbagai kitab suci dari ingatannya dan penjelasan filosofisnya sangat teliti. With a clear mind, he was able to give even reference to the different scriptures. Srila Prabhupada memberikan dirinya sepenuhnya dan juga menyatakan hal tersebut dengan menyampaikan kepada para penyembah yang hadir, jangan pernah meninggalkan saya, dan saya tidak bisa hidup tanpa pergaulanmu. Srila Prabhupada at the time was telling everyone that never leave me, and I couldn't live without all of your association. Mereka telah meminta agar beliau tetap tinggal, dan beliau setuju menyerahkan dirinya sepenuhnya dalam perawatan mereka. So everyone was requesting Srila Prabhupada to stay, and then also Srila Prabhupada agreed on their service, giving that service to them, taking care of Srila Prabhupada personally. Mereka yang diberkati dengan pelayanan ini merasa diri mereka melewati segala halangan rasa enggan untuk melayani. Demikian pula segala halangan keinginan material. So those who is giving the service, feeling that how all the challenges, all the material desire was vanquished. Dengan melayani Prabhupada secara intim, mereka merasakan kekuatan penyerahan diri yang sempurna dan merasakan bahwa hal ini akan selalu memelihara diri mereka, bahkan jika Srila Prabhupada akhirnya pergi dari dunia ini. By this intimate service to Srila Prabhupada, we felt how the surrendering process. Even though Srila Prabhupada will be leaving his body, he will still can hold up all these things.
Prabhupada juga melanjutkan berbicara tentang ketidaktakutan untuk meninggal dunia dan kemantapan dalam pengetahuan transcendental seperti yang beliau lakukan bulan-bulan belakangan ini. And Srila Prabhupada also mentioning how the fearless should be facing all this death. And then Ketika menerima persembahan dari Hridayananda Goswami berupa beberapa buku dalam bahasa Portugis yang baru diterbitkan, Prabhupada menyemangatkan dia dan berkata, inilah kehidupan. Dunia materi ini hanyalah tulang kerangka. Tulang ini bukanlah kehidupan sejati kita. Hridayananda Goswami at the time bringing Srila Prabhupada the translation of the Portuguese Srimad Bhagavatam, and Srila Prabhupada at the time was telling him, this is actually the real life should be serve the Lord. Perhatian utama kita adalah pada kekuatan hidup. So our attention should be our force, life force. Tulang-tulang ini bisa saja tetap ada ataupun hancur. Itu bukan masalah. This bone, if one can be breaking, that one is not becoming a problem for us. Kehidupan yang sejati itulah memelihara tulang. Then the real life is just to how to we can survive this bone. Bahkan ada kisah tentang seorang resi yang hanya memiliki tulang saja. Jadi ada sign dengan mana kamu bisa tetap hidup hanya dengan tulang-tulang saja. Kiranya kasihku melakukan hal tersebut. In that resi even they can live only with the bones. So the life force was in the bones. Jadi Kiranya kasihku was living that example. dalam paragraf ini, ya, kita selama ini ataupun dalam hidup ini kita memberikan perhatian hanya kepada tulang belulang ataupun badan material kita ini. Ya, tapi kita lupa dengan energi yang memberikan kehidupan pada tulang belulang ini. We always putting the attention to these bones, but we never remember how these bones should be survived, the life force behind these bones. Jadi hendaknya ya, kita memberikan perhatian yang lebih besar kepada sang jiwa yang memberikan hidup pada badan ini. We should give more emphasis to the jiva, which is giving the force, life force to this body. Karena badan ini ya, pasti akan berakhir. Karena karena badan mati harus tunduk pada hukum alam. Because this material body should obey the material law. Tetapi sang jiwa ya, hubungannya yang kekal hanyalah dengan Krishna. But the jiva itself, its eternal relationship is with Krishna. Itulah yang harus kita bangun dan kita pelihara dengan baik. That one we need to develop and then sustaining in our life. Anda juga melakukannya, Srila Prabhupada, kata Tamal Krishna. You also doing it, the same thing Srila Prabhupada said Tamal Krishna. Jadi peliharalah tulang-tulang ini selama mungkin. So please maintain these bones as long as possible. Kata Srila Prabhupada. Namun kehidupan yang sebenarnya adalah di sini. Ingatlah, selalu ada hal tersebut. Dunia materi berarti bahwa kita semua hanyalah menjaga tulang-tulang dan daging ini tetap bersama. Tapi orang tidak punya pengetahuan tentang apa sebenarnya tulang dan daging ini. No matter what, is always emphasizing on these bones and meat And flesh. and sustaining all this things, and not beyond all this. Ketika Artya Resi terus mengunjungi Srila Prabhupada dan meminta agar beliau mengunjungi Teheran, Prabhupada mengatakan siap pergi, tetapi sekarang kamu harus membawa seonggok tulang. At the time, Artya Rishi was saying you should visit apa namanya tempat Ke Teheran, ke Iran. Iran. Yes. Visit Iran, but only bones will be visiting there. Yes. Sekarang kamu harus membawa seonggok tulang. Ini semua tentu saja tema-tema yang selalu diajarkan Prabhupada. Tema-tema yang sama yang ada di buku-bukunya. Namun pelajaran tentang hal ini menjadi lebih tajam
dan mengenal saat Srila Prabhupada menerapkannya pada keadaan beliau sendiri. All this example of the philosophical was given by Srila Prabhupada, but it's more now become realizing when Srila Prabhupada is giving his own example in the time of death. Ada lebih dari satu penyembah yang membandingkan Prabhupada dengan Bhismadewa. Even one of the devotee was comparing Srila Prabhupada just like a Bhismadewa. Yang memberikan ajaran-ajaran penting saat hari-hari terakhir. And he giving the personal instruction at the time of his death. Seperti halnya Bhismadewa tidak merasakan sakit dan menyampaikan diskusi yang bijak dan penuh cinta kasih, bahkan dari tempat tidur panah. Just like Bhismadewa, although he is actually sleeping on the top of arrow, was not feeling pains anymore. And then he was giving the very sweet and loving instruction. Dan seperti halnya Bhisma menentukan waktu kepergiannya dari dunia dengan kehendak bebasnya, demikian pula Srila Prabhupada menghabiskan hari-hari terakhirnya tanpa mengindahkan kondisi fisiknya, menunda kematian dan memberi instruksi kepada putra-putra spiritualnya yang lugu. Just like Bhismadewa, he can choose his own death. Srila Prabhupada also the same. He was postponing his death and keep giving instruction to all his disciples. Tetapi putra-putra Prabhupada tidak bisa lebih lama lagi berdiri dan hanya mendengarkan pelajaran filsafat. But all the putras of Srila Prabhupada cannot be only standing there and hearing about Srila Prabhupada. Prabhupada telah menerima kasih sayang mereka ketika mereka memohon agar beliau tetap tinggal. Dan sekarang mereka ingin mengekspresikan kasih sayang tersebut dalam satu-satunya dunia yang mereka pahami, sebuah dunia bersama Srila Prabhupada. Tinggal dan berbincang bersama mereka, tertawa atau mencerca mereka sesuka beliau. Mereka ingin beliau makan dan minum dan menjadi kuat kembali secara fisik. He want to see Srila Prabhupada in the world where eternal is there and he can always speak with Srila Prabhupada without any boundary. Namun Prabhupada kembali nampak berubah dan beliau mulai menolak makanan dan minuman. Beliau telah menunda kepergiannya untuk bertukar rasa penuh kasih sayang dengan murid-muridnya. Namun pada saat yang sama, dengan cara menolak untuk makan dan minum, beliau memperlihatkan bahwa beliau lebih memilih untuk pergi meninggalkan mereka. Although he was overwhelmed with all the love which is given by his disciples, at that time also he is insisting that now I am rejecting eating and drinking and then I am preparing myself. Ketika ditekan, beliau mengakui bahwa itu adalah tindakan mustahil, hidup tanpa makanan ataupun minuman. I know it is a very impossible task to live without eating and drinking. Tidak pula beliau menerapkan atau menginginkan keajaiban. Also, he doesn't want any mystical thing, any miracle going on to be. Tetapi demi alasannya sendiri, beliau tidak mau makan. Beliau mengatakan bahwa pemulihan adalah hal material dan beliau tidak menginginkan hal tersebut. It has a different reason. This one is overcoming or recovery is that something material thing, and I don't want that. Beliau menjaga diri tetap dekat dengan kehendak Krishna, membiarkan nama suci memelihara dirinya. Para dokter yang datang seringkali bingung, tetapi seorang Vaishnava akan mengerti dan menghormati hak beliau. Srila Prabhupada let actually Krishna's will happening there, and then surviving with the holiness. All the doctor was not understanding all this, but only the devotees could understand it. Pelayan-pelayan Prabhupada melakukan usaha-usaha yang penuh kecemasan untuk mendorong Prabhupada agar menjalani perawatan teratur. All the disciples of Srila Prabhupada in full anxiety at that time was pushing Srila Prabhupada how he should somehow that taking care of these things and recover. Tetapi Prabhupada lebih memilih hanya menerima kirtan dan Bhagavatam sambil pada saat yang sama memelihara kemauan untuk hidup. At the time of Srila Prabhupada rejecting everything except Kirtan and Srimad Bhagavatam and sustaining his life. Beliau
prihatin terhadap kecemasan murid-muridnya dan menjelaskan dengan sabar situasi yang membingungkan kepada mereka sekarang. At the time was very confusing to his disciple, but he was with the full understanding, he was slowly trying to giving the understanding to his disciples. Beliau menghendaki perawatan mereka dan membiarkan mereka berusaha merawat diri beliau, mengetahui bahwa hal itu membawa mereka lebih dan lebih lagi kepada cinta kasih penyerahan diri. Namun lambat laun menjadi semakin jelas bahwa kehendak Krishna mengisyaratkan kepergian Srila Prabhupada. But by this actually can be shown how the desire of Krishna desire Srila Prabhupada to leave this material world. Jadi di bagian akhir dari lila Srila Prabhupada ini kita melihat bahwa bagaimana cinta kasih Srila Prabhupada pada murid-murid beliau, dan beliau memberikan kesempatan pada murid-murid beliau untuk melayaninya. Karena dengan cara demikian itu memperdalam cinta kasih dan hubungan mereka dengan Srila Prabhupada. At the end of his life, Srila Prabhupada was giving special opportunity to his disciples to be very intimate and giving the service, personal service to him. In this way, he's deepening relationship to Srila Prabhupada. Tapi di sisi lain juga Srila Prabhupada menunjukkan bahwa beliau tunduk patuh sepenuhnya akan rencana Krishna. But at the same time, he was determined and showing to us that how he always obeyed the wills of the Lord Krishna. Berikutnya, Srila Prabhupada, Pawananda membujuk selalu bertindak dengan asumsi bahwa Prabhupada bisa tetap tinggal jika beliau menginginkannya. Srila Prabhupada, kehadiran Anda di planet ini adalah satu-satunya hal yang menghalangi serangan gencar efek Kali Yuga. Kami bahkan tidak mampu membayangkan apa yang akan terjadi jika Anda pergi. So we cannot even imagine how when you leave this body, because you can only hold this effect of Kali Yuga. Keputusan ini bukan di tangan saya, Srila Prabhupada mengatakan. Srila Prabhupada said, this decision is not in my will. Dengan kejenihan kesadaran yang sempurna, Prabhupada mengatakan itu ada di tangan Krishna Balaram. With full of consciousness, he said, this is not in my will, but all in Krishna's Balaram's hand. Srila Prabhupada selalu berbicara jelas, logis, dan dengan pengabdian sempurna kepada Krishna. Always Srila Prabhupada was clearly speaking, logically, everything from at the time before his death. Sampai saat terakhir pun beliau mengurusi hal-hal praktikal, membentuk Bhakti Vedanta Swami Charity Trust untuk membangun kembali kuil-kuil purba di Bengal dan mengatur rincian-rincian akhir hubungan dengan properti dan uang kekayaan ISKCON. Even at the end of his life, he still managed how the Bhakti Vedanta Charity Trust should be built and discussing many on this management level at the end of his life. Selama mengurusi segala hal tersebut, beliau selalu waspada dan kusuk dalam Kirtan dan Bhagavatam. And although he is full engaging on that service, but he full awareness on how doing the Kirtan and hearing Srimad Bhagavatam. Jadi ini adalah pelajaran yang sempurna yang ditunjukkan oleh Srila Prabhupada, contoh yang sempurna. This is the perfect example which is given by Srila Prabhupada. Di sisi lain, beliau memelihara kesadaran rohani beliau dengan kusuk pada nama suci dan Bhagavatam. At the same time, he was actually maintaining his consciousness by hearing regularly Srimad Bhagavatam and chanting the holy name. Di sisi lain, beliau tetap mengajarkan murid-muridnya, mengatur apa yang perlu dilakukan, bahkan mendirikan suatu yayasan untuk membangun kembali tempel-tempel Wisnu yang sudah rusak. At the same time, he was giving the instruction to his disciple to make one organization in order to rebuild all these holy places. Jadi itulah contoh yang sempurna dari seorang penyembah agung Sri Krishna. This is the perfect example of pure devotees of the Lord. Namun menjadi jelas bagi murid-muridnya, walaupun beliau telah berjanji bahwa tanpa dapat dihindari beliau kembali bergerak menuju pelajaran akhir. Cannot be avoided. He will be giving this example
Beliau sedang mengajarkan bahwa cinta melampaui kematian, bahwa cinta seorang penyembah mampu memanggil guru spiritual untuk kembali ke dunia untuk tetap tinggal, dan bahwa seorang penyembah murni memiliki kemampuan untuk tetap di dunia ini melewati batas waktu yang ditetapkan baginya. So he's giving the example how the love is beyond this material body, and by this love you can call even a spiritual world, spiritual master. Namun sementara ini beliau sedang maju secara mantap menuju titik akhir. Now he's very determined to go for this the end of the chapter. Para penyembah tidak merasa marah terhadap beliau ataupun merasa tertipu karena beliau melakukan demikian. Beliau telah memberitahu mereka bahwa beliau memiliki kehendak bebas yang diberikan oleh Krishna, dan mereka juga dengan kehendak bebasnya telah meminta beliau untuk tetap tinggal, dan beliau telah menyetujui. Namun mereka tahu bahwa beliau tidak wajib melaksanakannya. At the same time, all the disciples must understand that Srila Prabhupada is not bound to follow all his requests, their requests. Walaupun mereka berdoa, jika Krishna memberitahu Prabhupada bahwa beliau harus pulang kembali kepada Krishna, apa yang dapat mereka lakukan selain menerimanya? At the time, Srila Prabhupada was ordering them to go back to Godhead. But what they can do except to accept it? Jika Srila Prabhupada menerimanya, maka mereka juga akan menerimanya. Namun, tidak ada sesuatu pun yang bisa mengubah fakta cinta kasih penyerahan diri mereka. Hal itu sekarang telah menjadi sebuah janji mantap yang tidak bisa dihancurkan oleh perubahan material apapun. Mereka telah melewati ujian pelayanan cinta kasih yang kekal, dan hal itu tidak bisa dibawa pergi oleh kematian. Oke. Sudah jam 12.35, kita akhiri ya. Masih mungkin nanti bisa dilanjutkan. Kita sampai pada halaman 502. Ya. Later on, in the evening, we can continue this thing. Jai Srila Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada Kirba Mahamahotsawa ki jai. Sri Gaura Nitai ki jai. Sri Sri Radha Vrindavan Chandra ji ki jai. Sri Sri Radha Gopal ji ki jai. Nitai Gaura Prabhupada. All glories to Sri Guru. All glories to Sri Guru. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga Nitai Gaura Premanandi. Untuk pembagian persadnya nanti ya, pada akhir acara ada oleh-oleh dari India. Ada oleh-oleh dari India, Mahaprasad dari Sri Krishna Balaram. Jai. Hari